kasih ya Tuhan, kami diberi waktu untuk bisa berkumpul di sini. Bukalah hati kami ya Tuhan. Kami mengundang diri-Mu untuk bisa hadir di sini. Karena kami haus akan Engkau, kami menginginkan pengajaran dari Engkau, kami menginginkan mana dari Engkau ya Tuhan, untuk bisa menyentuh dalam hati kami. Kami mendoakan worship leader kami hari ini untuk bisa membawakan praise and worship terhadap diri-Mu. Dan juga untuk Pastor Dennis yang akan mewakili Engkau hari ini ya Tuhan, untuk mengungkapkan isi hati-Mu yang terhadap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Tuhan seperti-Mu ya Tuhan. Amin. Bersama hati kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Engkau baik, sungguh baik, sampai selamanya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari kami naikkan syukur kami Tuhan, sebab Tuhan kami, Kau Bapa kami yang baik, Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Kami panggil Engkau Bapa, kami panggil Engkau Bapa kami yang begitu mengasihi kami. Terima kasih, kami mau naikkan syukur kami malam hari ini. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Mari panggil Dia Bapa. Bapa, oh Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa kami yang baik, kami panggil Engkau Bapa malam hari ini Tuhan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi panggil Dia Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Bapa,
kepadamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Amin. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu Bapa, ku mengasihimu Bapa, ku mengasihimu. Kami mengasihimu Tuhan, kami menyembah, kami tinggikan Engkau, kami agungkan, sebab Engkau layak. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah, kami sembah, sebab Engkau Bapa kami yang baik, sebab Engkau Bapa kami, Bapa yang baik. Oh, kami sembah, kami mengasihimu, kami mengasihimu, kami mengasihimu Tuhan, hanya Engkau. Oh, haleluya. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudaraku, mari angkat suaramu, naikkan syukurmu, penyembahanmu malam hari ini. Mari sambut kehadirannya, hormati Tuhan malam hari ini. Naikkan syukurmu yang terbaik, sebab Dia hadir. Dia layak terima pujianmu, penyembahanmu malam hari ini. Yesus, Kau pusat
pusat segalanya, Kau pusat ibadah kami. You are the center of my life. You are the one, you are the one. There is none like you, Lord. There is none like you, Jesus. You are the one. You are the one. We give you glory. We give you honor. Oh, kami sembah Kau kudus. Kami sembah Kau kudus. Kudus namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus penuhi setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
buat setiap kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari sembah Dia, sembahku, sembahku kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Kami sembah kudus, ku sembah kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi sembah Dia kudus, ku sembah kudus, kudus, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, hanya bagimu, bagimu Tuhan. Kami sembah kudus, kami sembah kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, oh. Shanamaya nalamaya, shanamaya nalamaya, nalamaya nalamaya nalamo. Kianamaya, shanamaya nalamaya, shanalamo. Kianamaya, shanamaya nalamaya, nalamaya nalamo. Yesus, Yesus
kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Kami angkat suara kami menyembah-Mu. Kami berikan pujian kami yang terbaik malam ini Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu, hanya di dalam hadirat-Mu kami aman, hanya di dalam hadirat-Mu kami tenang. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, penuhi kami, penuhi kami Tuhan, penuhi kami, bawa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Oh, hanya menyembah-Mu, hanya menyembah-Mu, hanya menyembah-Mu Tuhan dan Raja kami, Tuhan dan Raja kami. Oh, kami sembah, kami sembah. Syadamaya dalamaya siadalamaya dalamu, syadalamaya syadalamaya dalamaya dalamaya syadalamu. Kami tinggikan hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Engkau yang kudus, Engkau yang kudus Tuhan. Kudus, kudus nama-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Haleluya. Dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, memuja-Mu. Kau segalanya, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku, penuh menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kau Tuhan dan Raja kami, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku, penuh menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku, penuh. Mari terus menyembah Tuhan, menyembah-Mu, amin. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh, sekali lagi menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku. Mari dengan rasa cintamu kepada Tuhan sama-sama katakan, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Amin. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari lebih tinggi lagi saudara, kita semuanya bangkit berdiri, katakan dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia ya Tuhan. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Yes Lord. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi kita sembah Tuhan.
dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari sekali lagi angkat suaramu sembah Dia, sebab dalam hadirat-Nya kita berjumpa dengan kasih-Nya yang memulihkan, kasih-Nya yang menyembuhkan setiap hati kita. Hanya dalam hadirat-Mu mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu, kasih-Mu yang menyembuhkan, kasih-Mu yang menyembuhkan. Sembuhkan setiap hati kami yang luka malam hari ini Tuhan, dengan kasih-Mu. Oh, kasih-Mu mengalir, mengalir di tempat ini. Mengalirlah, mengalir kasih-Mu, kasih yang dari tempat yang maha tinggi, mengalir memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, kasih dari surga, kasih dari Bapa, kasih yang memulihkan, menyembuhkan. Oh, mari mengalir kasih-Mu malam hari ini Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi angkat suaramu, katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, yes. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Waktu selanjutnya serahkan kepada hamba-Nya. Amin. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Let's lift up our voice. Mari angkat suara kita. If you can pray in the Spirit, pray in the Spirit. Mari kalau bisa berkata-kata dalam bahasa roh, Just worship the Lord. berkata-katalah dalam bahasa roh, menyembah Dia dalam roh. Lebroda bayanda da da Indara baba makaramo shikirila makaramo. Lebroda bayanda da da Dakarama shikirila dakaramo Ibranda da da baya kapura bayanda da da bayanda Lebranda da da bakapura bayanda da da bayanda da da bayanda Ibroda bayanda da da bakapura sekama shandere kirila dakaramo Lebroda bayanda da da sekama bayanda Labranda da da bakapura bayanda da da bayanda Lebroda bayanda da da bakapura Yebroda bayanda da baya kapura bayanda da bayanda iya bara bora bayanda da bayanda Ibara bara bara bayanda Ibara bara bara Iya bara bara La broda bayanda da baya kapura bayanda da bayanda Ibroda bayanda da bayanda da bayanda Ibranda da Ibara bara bayanda da bora bayanda da bayanda Lebroda baya kabora bayanda da bayanda Lebranda da baka bora bayanda da bayanda da Lebroda musika Jesus' name. Father, we thank you Bapakku, terima kasih for tonight. untuk malam ini. You said in your word, where two or more are gathered in your name, you are in our midst. Kami serahkan seluruh hidup kami dan pemberitaan firman dalam tangan-Mu. We invite your presence. Dan lewat hadirat-Mu, We invite the Holy kami undang Spirit. hadirat-Mu, mengundang Roh Kudus-Mu. We pray that, Father, tonight we will have an encounter with you. Kami berdoa percaya kami mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu malam ini. Our expectation will be met. Sehingga pengharapan kami dipenuhi. We will receive our breakthroughs. Kami akan terima terobosan-terobosan We kami. will receive our miracles. Kami akan terima mujizat-mujizat kami. Tonight, you will Malam manifest ini, yourself manifestasikan dirimu among your people, di tengah-tengah umat-Mu. that your name will be Sehingga glorified. namamu dipermuliakan. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang perkasa. Amen. Amin, amin. Let us be seated. Silakan Amen. duduk Bapak Ibu, Saudaraku. I want to thank Sister Christine and her husband Terima kasih untuk Bu Christine dan suaminya Pak Hans for inviting me. telah Once menghadirkan again. Pastor Dennis Abe. And I think it is good to be in Surabaya. Sungguh baik bisa berada kembali di kota Saudara Surabaya ini. I have traveled quite a lot this June. Hah? This June, Ya Juni ini, I have traveled a lot. banyak bepergian. I just came from Shenzhen to Guangzhou to Hong Kong, Ya, Xinjiang ya, ke Guangdong, Cina ya. but not for ministry. Bukan untuk melayani, untuk jalan, It's just jalan-jalan. jalan-jalan You saja. know, it's just jalan-jalan. And I told Pastor Philia that I want to just come for 1 week Ya, hanya bisa datang Surabaya kali ini 1 minggu in saja Surabaya. di kota Surabaya. So thank the people in Surabaya. Terima and the churches kasih kepada orang-orang Surabaya
in giving me this opportunity to telah berikan kesempatan bagi saya di Surabaya share the word of God untuk menyampaikan firman with different group of people. dengan kelompok-kelompok denominasi yang berbeda. I've been to a home ministry, I've been to a church, Pelayanan sel, rumah, gereja, dan sebagainya. and it's so beautiful, Sungguh indah memang to minister and to preach the gospel and to see the power of God. untuk melayani, move. memberitakan Injil, melihat bagaimana kuasa Tuhan bergerak. Even yesterday we were in a fellowship, Bahkan kemarin di suatu persekutuan doa, and I think we finished like 10:30. di City Square ya, itu doa ya, selesai jam 10 malam ya. And I think I decided to close the service Saya memutuskan untuk menutup ibadah, because the power of God was so strong. tapi karena kuasa Tuhan begitu kuat saudara, There was a lot of manifestation, the power of God. banyak manifestasi roh saudara terjadi, A lot of things were happening and we couldn't leave. banyak hal terjadi ya, sampai tidak bisa tinggalkan tempat itu. Filian terjemahin waktu itu semalam. And we thank God for the power of God. Berterima kasih pada Tuhan untuk kuasa Tuhan. Sometimes in service we do not intend to, make the service or just let the service to be very long. Ya, kadang-kala kita memang dalam ibadah tidak ingin tarik ibadah itu sampai panjang begitu. It's not our intention. Bukan Drag the service. tujuan kita ya narik sampai panjang gitu, bukan. But sometimes when the power of God Tapi hits kadang-kala ya, waktu kuasa Tuhan bekerja begitu kuat and the presence of God, dan hadirat Tuhan begitu start to indah, manifest in the. dan dia mulai menyatakan dirinya ya lewat rohnya. Sometimes you can't stop the service, Kadang-kala kita mau berhenti nggak bisa, dia mau jalan terus. and it can Enak carry ya. on and carry on and Bisa carry terus, on. bisa terus ya, karena gerakan roh yang begitu indah. I remember one time I went to Manado, Ingat saya suatu ketika ke Manado. and I was ministering in Manado, and we finished 1 a.m. Selesai melayani di Manado ya jam 1 pagi saudara. I think the modern Christians will just pick their bag and leave. Ya kalau morning Christian, Ya. Kristen pagi itu biasanya ambil tas langsung pergi ya. Because people, whenever it comes to the service, whenever it comes to service, people look at the time, they are rushing, they Ya want to biasanya go. orang kalau gereja gitu suka lihat-lihat jam, mau cepet-cepet pada pertemuan lain, janji lain dan sebagainya. But I don't know why we finished like 1 a.m. I also don't know. Nggak tahu kenapa waktu di Manado itu selesai jam 1 pagi, saya juga nggak tahu. And I also want to go home and sleep. Saya juga dengan Because tubuh yang I'm letih tired. pengen pulang ya, pengen tidur juga. But the ministry carried on and Tapi namanya praying for pelayanan people. roh ya, seperti itu, roh yang bawa gitu, terus berlangsung seperti itu. And there was one gentleman that came into the service. Nah, seorang pria yang datang ke ibadah itu, I'm talking about the manifestation and sekali the power lagi of God. saya bicara tentang manifestasi roh dan kuasa Tuhan. Because a lot of Christians, sometimes, we are in a hurry to exit, to leave the presence of Nah, God. karena banyak orang Kristen mau buru-buru exit keluar dari hadirat Tuhan, padahal Tuhan sedang bekerja kuat-kuatnya. And I'm talking about the manifestation and the power of God. Sekali lagi saya sedang bicara tentang manifestasi roh dan kuasa Tuhan. And I think we have to understand the manifestation and the power of Jadi God. kita harus benar-benar mengerti tentang manifestasi roh dan kuasa Tuhan. Harus sensitif, kita harus peka. And most of the time, Kebanyakan kali Bapak Ibu, we don't understand the manifestation and the power of God. sayangnya kita tidak mengerti tentang manifestasi roh dan kuasa Tuhan yang sedang bergerak itu. So this gentleman came into the service, Nah, si pria ini datang dalam ibadah itu. but he was going through some challenges and he was a little bit possessed. Nah, waktu itu dia sedang menjalani suatu kesulitan dan dalam keadaan dirasuk juga, saudara. And he was on drugs. Dan dia udah kecanduan minuman keras juga. He was sniffing glue sniffing. Ya, itu serbuk itu ya, apa ya, lem itu ya. And then he was alcoholic, Kecanduan minuman keras juga. and he was not faithful to the wife. Nggak setia dengan istri. And so during the service started, Nah, selama ibadah waktu dimulai, immediately segera when I was giving the mic and we were praying, nah waktu saya beri tantangan dan saya sedang doa, all of a sudden nah the word of tiba-tiba God came, begitu firman Tuhan datang padanya, and immediately he started to
manifest. Langsung manifestasi roh. Roh jahat di dalamnya mulai menyatakan diri. And immediately when the manifestation started, Nah begitu manifestasi roh terjadi saudara, I lay hands on him and saya I pray langsung for him. tumpang tangan, saya doakan. And I have not started preaching. Saya waktu itu belum mulai khotbah saudaraku. So I lay hands on him Saya tumpang tangan padanya, and then I prayed for him. lalu saya doakan. He falls under the power. Terjatuh karena kuasa Tuhan. I thought he would get up and go back to his seat. Saya berkata, kembali duduk di tempatmu. But whenever he gets up, Begitu dia bangun saudara, he will fall. terjatuh lagi, nggak kuat di dalam kuasa roh, jatuh lagi. At this time, I'm not laying hands on him. Kali ini ya, berikutnya ini saya nggak tumpang tangan, nggak doakan. I have prayed for him. Kan sudah didoakan sebelumnya. I'm done. He falls under the power. Saya udah selesai dengan doa, dia I thought jatuh dalam kuasa he would get Tuhan. up and go to his seat. Saya pikir dia bangun dan kembali ke tempat duduknya. So because I've not started preaching, I went back to the pulpit Nah karena saya belum mulai khotbah, saya kembali ke mimbar. and he was lying down. Dia dalam keadaan terbaring di lantai. But whenever he gets up on his feet, Begitu dia bangun, dia berdiri di atas kakinya. it's like somebody pushes him down Seperti dia didorong, terjatuh lagi saudara. and he falls down again. Terjatuh kembali Bapak Ibu. He tried about several times, Mencoba beberapa kali untuk bangun. but it's like when he get up, somebody just slap him down. Ya begitu dia bangun seperti ada yang dorong dan terjatuh lagi. And he goes down again Terjatuh kembali, and he cannot get up. nggak bisa bangun. Saudara. So I told the church that I have to go on preaching. Saya berkata kepada jemaat, saya harus lanjutkan khotbah ini. So he lies in front of the pulpit Terbaring di hadapan mimbar, and he was just gone. ya seperti terhilang dia. He was collapsed. Ya, And seperti I kolaps. continued to preach. Tapi saya lanjutkan khotbah. I preached for 1 hour. Selama 1 jam khotbah itu, I thought he would wake up after the saya preaching. pikir setelah khotbah dia He couldn't wake up. terbangun. Tetap tidak bangun. He still lies down. Tetap terbaring. I went around praying for people. Saya udah jalan keliling tuh, mulai I prayed doain and prayed jemaat. and prayed and prayed. Terus doa dan terus Manifestation. doa. Manifestasi The power of roh God was terjadi. moving. Kuasa Tuhan sedang bekerja. We finished around 12:30, coming to 1 o'clock. Ya 12.30 selesai, mendekati I jam thought 1 this guy pagi. would get up and go home. Saya pikir si pria ini harusnya kan bangun dan pulang dong. But the power of God has knocked him down. Tapi kuasa Tuhan belum selesai. So they have to carry him. Terpaksa harus dibopong, I mean, it diangkut. was very serious. Dan ini serius banget They Bapak have Ibu. to carry him. Harus diangkat saudara. And the wife was riding a motorbike. Nah istrinya bawa sepeda motor. And they have to put him behind the motorbike Terpaksa harus taruh di belakang sepeda motor. and send him home. Dan dikirim pulang ke rumah. The wife told us when they got home, still has not woken up. Istri berkata setelah sampai di rumah, tetap suaminya belum bangun. And the wife have to carry him and drag him from the motorbike and bring him to the washroom and shower him and put him to bed. Terpaksa ditarik saudara ke tempat mandi ya, dimandikan lalu ditidurkan saudara. And it was the next morning, 8 o'clock, Ya sampai jam 8 pagi itu saudaraku. that the guy came back to normal. Baru dia normal, baru siuman saudara. Tonight, I want to talk about the manifestation and the power of Malam God. ini izinkan saya sampai tentang manifestasi roh, tentang kuasa Tuhan. Because I think a lot of Christians do not understand the realms of the Spirit and the manifestation and the power of God. So saya yakin banyak orang Kristen tidak ngerti tentang alam roh, manifestasi roh, tentang kuasa Tuhan. Banyak yang belum mengerti ke sana. Like yesterday, I was telling you yesterday during the ministry, people were vomiting, people were rolling. Things were happening in the service. Nah dalam ibadah seperti kemarin saya sampaikan ya ada yang sampai muntah, manifestasi roh saudara, ya dan sebagainya. But how do we understand the manifestation and the power of God? Pertanyaannya bagaimana kita memahami tentang manifestasi dan kuasa roh? Because most of the time when we come into the presence of God, we come and we want to go back the same. Sebab kebanyakan kali kita datang dari ibadah, ingin pulang dalam keadaan yang sama, nggak ingin mengalami perubahan. The Bible says in Mark chapter 16, it says that when you preach, it says, go out and preach the gospel and cast out demons in my Bukankah name. dalam Markus 16 saat kita memberitakan Injil, usir roh-roh jahat, setan-setan, ya bebaskan mereka yang terbelenggu. So whenever the word of God is preached, Nah saat firman Tuhan dikhotbahkan dimanapun itu juga,
there must be the power of God that have to manifest. Kuasa Tuhan harus dinyatakan, dimanifestasikan. But nowadays in the church, we are always in a hurry. Dan sekarang ini, dewasa ini, jemaat selalu ingin terburu-buru, saudaraku. Even including my church in Singapore. Termasuk jemaat saya di Singapura. You know, whenever I'm preaching, my wife says, look at the time. Tiap kali saya khotbah, istri bilang, lihat tuh jam tuh, ingat Check the jam. time. You see, Periksa God jam. has no limit or has no fixed time for us to close church, for us to leave the presence of God. Sebenarnya bagi Tuhan ya nggak ada batasan waktu, lalu kita batasi supaya kita pulang jam-jam tertentu begitu. Moses spent 40 days and 40 nights. Bayangkan Musa 40 hari In the 40 presence of malam God. dalam hadirat Tuhan di gunung itu, saudara. And most of the time, if you want to receive a miracle or a breakthrough in your life, you need to spend time in the presence of Banyak kan God. kalau kita ingin meraih mujizat ya, kita harus meluangkan waktu kualitas kita dalam hadirat Tuhan. If you are in a hurry, Nah kalau kita tergesa-gesa you belum, will not receive anything from God. kita tidak akan terima sesuatu dari Tuhan, belum jumpa If Tuhan you sudah are keluar. impatient and you are always in a hurry, God, I'm in a hurry, I have this, you know, you can't receive anything from God. Ketidaksabaran kita mau terburu-buru buat kita tidak menerima sesuatu dari Tuhan, mau tergesa-gesa. The Bible says, those who wait upon the Lord, they shall mount up wings like eagles. Bukankah Isaiah kita 40. berkata barang siapa yang menantikan Tuhan akan diperbarui kekuatannya seperti Raja Wali yang terbang tinggi itu. The Bible says, and Elijah went onto Mount Carmel and put his face in between his knee and waited upon the Lord for rain to come down. Bapak Ibu, Elia saudara di Gunung Karmel itu sampai kepalanya saudara di lantai itu dia menyembah Tuhan sampai tunggu hujan itu turun. We must be able to wait upon God. Kita harus punya kemampuan ilahi, kekuatan ekstra untuk menantikan Tuhan sampai dia datang, sampai Spend dia time in bekerja. the presence of God. Ayo basahi diri kita dalam hadirat Tuhan. Do you know, in my church, Di gereja kami, I force them to pray 2 hours. saya paksa jemaat berdoa sampai 2 On jam. Saturday, Terutama hari it's Sabtu. me, I force them. Saya sebagai gembala paksa jemaat 2 jam berdoa. Because a lot of Christians Sebab banyak Kristen don't want to wait upon God, don't gak want to mau spend time in the presence menantikan of dalam God. hadirat Tuhan, meluangkan waktu dalam hadirat Tuhan. Mereka enggan melakukannya. But they want great miracles. Tapi mau mujizat yang gede-gede, yang Great besar-besar. miracles will never come if you don't wait upon Bapak God. Ibu, mujizat besar tidak akan terjadi kalau kita nggak sabar menanti dalam hadirat Tuhan. Great miracles will never come if you don't spend time in the presence of God. Mujizat besar juga tidak akan terjadi kalau kita tidak meluangkan waktu dalam hadirat Tuhan. I pray in the mighty name of Hari ini Jesus. saya berdoa dalam nama Yesus yang perkasa. We have to understand the realms of the Spirit. Harus kita pahami tentang alam roh, rahasia Waiting. masuk dalam alam roh. Waiting upon God. Menantikan Tuhan dengan sabar. Waiting upon God. Menantikan Tuhan. And that is the most important thing. Ini hal yang terpenting, saudaraku. I spend a lot of time. Banyak waktu saya habiskan untuk itu. You know, this afternoon my wife was here and she left to Singapore. Siang ini istri saya sudah berangkat kembali ke Singapura dengan putrinya. And I was spending time just praying in the room. He says, Ya. darling, Saya lagi doa di dalam ruangan. Si putri berkata, "Pa, we are leaving. Are you not coming to see us off? ya masa nggak nganterin kita sih ke bandara?" And I was spending time praying in the room. Saya banyak doa di dalam ruangan itu, di apartemen itu. You know, when I'm ministering, I'm very serious. Saya kalau melayani, saya serius banget. I don't take for granted anything. Ya, saya nggak anggap remeh pelayanan Because I spend a apapun. lot of time just Karena wait upon God. Saya luangkan Praying, banyak waktu di dalam hadirat spending Tuhan time. berdoa. Because if you want God to move, Sebab kalau kita ingin Tuhan bergerak, saudara, if you want God to move, kalau kita ingin Tuhan benar-benar bergerak dalam ibadah you kita, must spend time in His presence. harus luangkan waktu kualitas dalam If you hadiratnya. want God to move, Kalau kita ingin Tuhan bergerak bagi kita,
It is not just in a hurry. It's not just, thinking that, God will just come from heaven and all of a sudden God move. You have to wait upon God. Ya, bukan hal yang terburu-buru yang kita atur waktunya. Kita harus meluangkan waktu kualitas kita menantikan Tuhan sampai dia bergerak. When we look at Elijah, Bapak Ibu, kalau kita lihat kehidupan Nabi yang bernama Elia, Elijah prophesied. Elia bernubuat di sana. And he says, there will be rain. Berkata akan turun hujan. He has prophesied and there was no rain for 3.5 Sudah years. bernubuat loh. Tapi 3,5 tahun enggak turun-turun hujannya. And now he goes into a contest with Baal worshippers. Nah, saat itu dia lagi kontes lomba ya, pertandingan dengan Nabi Baal. And he prophesied. Dia bernubuat lagi. He says, I hear a sound of abundance of rain. Saya dengar desau daripada suara hujan yang banyak itu. But you know, though that Elijah prophesied that there was a rain coming, Elijah went on Mount Carmel to wait upon God. Bapak Ibu for tahu, the rain. setelah dia bernubuat, dia tidak diam, tapi dia naik ke Gunung Karmel, dia menantikan Tuhan, sujud menyembah di sana. Some of us, sometimes we receive prophecy, we receive the word of God, but we don't wait upon God. Masalahnya ya, beberapa kita setelah terima nubuatan, saudara, kita tidak menantikan Tuhan, cuma nunggu tok sampai terjadi. We are thinking that all of a sudden, the pastor have prophesied, the prophet have prophesied, so it will come to pass. Let me tell you something. There is a battle in the realms of the spirit. As the pastor prophesied, the enemy, the devil is also going after your prophecy. Saudara, Bapak Ibu, setelah nubuatan datang ya, kita pikir nanti pasti akan terjadi. Oh tidak, ada pertempuran yang sedang terjadi karena roh jahat ingin merebut, mengambil nubuatan yang diberikan itu. Kita harus perjuangkan di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. And I want you to know that whenever a word is released, the enemy is standing to attack Bapak the Ibu word. tahu, waktu firman Tuhan disampaikan, suara nubuatan datang pada kita, si musuh udah berdiri tuh. Siap saudara mencuri, siap dia menipu kita saudara. The enemy wants to stop the word that has Karena been apa? Dia released. ingin menghentikan firman, supaya firman itu tidak terjadi saudara. If it's a prophecy, you want to stop the prophecy. Dia kalau itu nubuatan, dia hentikan suara nubuatan itu. If it's the preaching or the word of God, the enemy wants to get hold of it so that you cannot receive the word of God, Baik. so that you cannot receive your miracle. Baik firman atau pengajaran apapun, si iblis sudah menanti supaya apa? Kita tidak terima mujizat, tidak terima terobosan. Jesus talked about a parable, Nah, Yesus memberikan suatu perumpamaan. and he says a farmer went out to sow a seed. Diperumpamakan seorang petani menabur benih. Some fall on the wayside, Ada yang jatuh di pinggir jalan, some fall in tongues, ada yang jatuh di semak berduri, some fall on a shallow soil, ada yang jatuh di tanah On yang rocky place. tipis, saudara, bersembunyi di balik batu-batu. and some fall on a good ground. Tapi ada juga yang jatuh di tanah yang baik. The three places that this seed fell, all was the enemy attacking it. Nah, tempat yang tidak baik itu membuat si musuh, yaitu iblis, datang menyerang, merebut, mengambil dan sebagainya. The roadside, Yang di pinggir jalan, the rocky, di tanah di batu-batu itu, bersembunyi di balik batu-batu and the thorns. dan di balik semak All berduri. is the attack of the enemy. Semua itu, saudara, suasana hati Whenever yang membuat musuh bisa menyerang. God word is released, Nah, setiap saat waktu firman dilepaskan, whether prophecy, whether preaching, baik nubuat ataupun khotbah, anytime the word of God is released, setiap kali firman Tuhan dilepaskan, is sent, immediately the enemy attacks. langsung si musuh ingin datang mencurinya, mengambilnya. And that is what we have to realize. Ini yang harus kita sadari, saudara. I want you to look at 1 Corinthians 1 chapter 12. Korintus sama-sama kita lihat. We are talking about the manifestation. Hari ini tetap kita bicara tentang manifestasi roh. Amen. Amin. 1 Corinthians chapter 1. 1 Korintus 1 pasal Corinthians 1. 12:1. 1 Korintus 12 ayat 1. It said concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be uninformed. Ya, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Bahasa Inggrisnya berkata, jangan sampai kau mengabaikannya. So Paul is saying when it comes to concerning spiritual things, I don't want you to be
not informed, to be ignorant. Jadi Rasul Paulus berkata, sehubungan dengan karunia roh, saudaraku, saya tidak ingin seorang pun dari engkau mengabaikannya. Jangan cuek, jangan A nggak lot of peduli. Christians are ignorant when it comes to spiritual things. Banyak orang Kristen yang nggak cuek, nggak peduli, bahkan nggak tahu ya kadang hati orang Verse nggak tahu 2, the Bible tentang says, karunia roh. knowing- Ayat 2. you know that you were Gentiles, Dikatakan carried ayat away 2. by dumb idols, however you were led. Boleh ayat 2 dikatakan, ditayangkan ayat 2. Nah, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, Gentiles ya, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Amen. And I have seen a lot of, in Singapore, Buddhists are the majority. Ya, sebab saya Religion. telah melihat banyak karena di Singapura kebanyakan mayoritas Buddhis ya. Paul is talking about you Gentiles who were once Gentile, carried away by dumb idols, Nah, however you were led. Paulus bicara tentang hidup kita dulu ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah, dulu kita ditarik, diseret, dipimpin oleh berhala-berhala yang bisu, tidak bisa bicara, tidak bisa nolong kita. And I have seen Buddhists, let me tell you, there are certain religions, they are very serious than Christians. Bapak Ibu tahu mereka yang Buddhis I'm ini ya, telling you. mereka bahkan bisa lebih serius dari kita orang Kristen ya. A Buddhist person or somebody that is very religious, they will do everything. Orang yang benar-benar Spend pegang time. agamanya ya, mereka serius banget sampai meluangkan waktu, kualitas mereka dalam jumlah banyak di sana. They will go to the temple and they will spend time in the temple Di kuil itu mereka habiskan banyak waktu di sana. because they are expecting a miracle. Kenapa? Karena mereka sungguh berharap They are not mujizat in a terjadi. rush. Mereka tidak tergesa-gesa untuk keluar dari They will tempat itu. devote their time, they will devote everything. Mengabdikan waktunya, mendedikasikan semua yang ada padanya untuk mendapatkan. My sister-in-law is a Buddhist. Nah, ipar saya yang perempuan ini My juga seorang brother-in-law, two Buddhis. brother-in-law, they are Buddhists. They are very staunch than Christians. Juga yang laki ipar ini lebih kuat bahkan dari orang Kristen dalam hal mengabdikan waktunya untuk agamanya. Even though that they are serving a dumb idol, Nah, kalau kita perhatikan kata ya, kalau engkau aja kok dulu bisa ditarik pada berhala yang bisu, tidak bisa ngomong, kok kamu mau ditarik kepadanya? but they are crazy. Ya, tapi They gila-gilaan will give mereka. everything. Lakukan apapun They yang will nggak spend their rasional, time. nggak masuk akal, waktu dihabiskan untuk berhala yang bisu. They will go to Tibet Ya, sampai ke negara Tibet, saudara. and climb high Naik ke mountains gunung yang tinggi itu, saudara, to Himalaya meet atau apa. their God. Untuk ketemu Tuhan, mereka katanya ada di This puncak bukit. dumb idol. Nah, berhala-berhala yang bisu yang nggak bisa bicara They will balik. give rituals, they will give sacrifice. Ritual, saudara, ya, juga korban-korban They diberikan. will spend time Meluangkan waktu banyak untuk itu. because they want to receive power. Kenapa? Karena mereka ingin terima kuasa dari They want berhalanya. to receive breakthrough. Mereka ingin terobosan untuk hidupnya. But when it comes to Christians, we always want shortcuts. Tapi kalau kita menjadi Kristen, kenapa mau jalan pintas, saudaraku? God bless me. Tuhan, yang penting Tuhan berkati saya. One day I have a gentleman and I said, gentleman, come for prayer meeting. I want to pray with you. Misalnya saya bilang, para pria datang dong, ayo saya ingin doain buat kamu. And this is an elderly man. Ini orang yang agak I said, come for dengan fasting usia. and prayers. Ayo datang untuk puasa bahkan. And you know what he told me? Apa jawabnya? He said, Pastor, can I pay somebody to pray for me? Bapak, pastor, boleh nggak saya bayar orang untuk doain saya? Bayar. I said, you are not paying anybody to pray for you. Saya bilang, jangan gaji orang untuk bayarin kamu, untuk doain kamu You ya. want to pray for miracles, you want to receive miracles, you have to spend time in the presence Mau of doa God untuk and mujizat, pray and cry harapkan out to mujizat, God. harus berdoa, menjerit kepada Tuhan, luangkan waktu dalam hadirat Tuhan, kata saya. That is what is lacking in the church. Ini yang kurang dalam gereja Tuhan. Nobody wants to sacrifice their time, pray, and wait upon God. Tidak mau jemaat mengorbankan waktunya menantikan Tuhan berdoa.
You know, I want to tell you this story. One time, you know, my daughter was very, very naughty a little bit. Nah, suatu cerita waktu itu putri saya lagi agak nakal-nakalnya, saudara. She just finished university. Nah, saat ini baru menyelesaikan studinya di universitas. She just get her honors degree in architecture. Ya, baru dapat titelnya, saudara, di arsitek, saudara. Finished NUS. Menyelesaikan di Amerika Serikat. But when she was in the polytechnic, Waktu dia di Politeknik, Bapak Ibu, wow, she was very naughty. Sila Abel ini yang She was not dia. following us. She followed us to church Yeah. reluctantly. Ben? She followed us to church reluctantly. That means force. Oh, dia reluctantly, enggan dia ikut gereja, enggan, ogah-ogahan gitu loh. And whenever you wake her up in the morning, Nah, pagi-pagi nih kalau saya bangunkan She will putri tell you, saya, why are you disturbing me? kenapa? Papi ganggu saya, masih mau bobo. Did I ask you to start a church? Emang saya yang suruh papi buka gereja? I don't want to go to church. Nggak mau, saya ke gereja, nggak mau. Why should I go to church? Kenapa Why saya harus should ke you gereja? disturb me? Kenapa papi mau Why ganggu do saya you start a terus? church? Kenapa lu yang mulai Because gereja? we wake up very early in the morning on Sunday to go to church. Karena kami ya kalau It's a minggu sacrifice. pagi kita bangun pagi-pagi, ini suatu korban ya. It's a sacrifice. Itu korban, saudara. If Ibadah you itu want korban. something from God, you got to sacrifice Kalau something. ingin saudara sesuatu dari Tuhan ya, apalagi yang berharga, kita harus korbankan waktu berharga kita. You got to sacrifice something. Harus ada korban dari kita, Bapak Ibu. If you want to see a breakthrough in your life, in your business, Kalau in your mau Christian lihat walk, you got to terobosan perjalanan sacrifice bisnis, something. kehidupan Kristen saudara atau apapun juga, saudara harus ada korban, saudara, terutama waktu kita dan yang lainnya. And my daughter was just screaming every morning, every Sunday morning. Tiap minggu pagi itu penjerit dia karena dibangunkan, kesel ya. Why do you disturb me? Why do you Kenapa start ganggu that? saya, Pi? And I said, Dan "Girl, sebagainya. I kept quiet one evening. Nah, suatu malam, saudara. The devil visited her. Nah, dikunjungi oleh roh jahat dia. I'm talking about spiritual things. Saya lagi bicara You see, when hal-hal you don't rohani pray, ini. when you don't spend time in the Nah, presence kalau of saudara tidak God, luangkan the devil waktu can dalam visit hadirat you. Tuhan, sewaktu When you complain, dikunjungi si roh jahat, saudaraku. The devil just show up in her room. Menampakkan diri kepadanya di kamarnya, saudaraku. Nobody was in the house. Waktu itu nggak seorang pun di rumah. The devil just manifests himself in a room. Iblis menyatakan Showed diri, up, saudara, standing kepadanya right at her di door. waktu siang itu di depan ranjangnya menampakkan diri di depan pintunya. The whole house was dark. Tiba-tiba seisi rumah gelap, lampu mati semua, saudara. Up to today, she can't sleep alone. Sampai hari ini tidak berani dia tidur sendiri karena pernah dikunjungi roh itu. Was-was dia. She has taken over my bed. Iya, dia dia She has to tempati sleep with the mom. maunya tidur di ranjang saya dekat The mamanya. devil just showed up Karena langsung menampakkan diri di in her room. hadapannya, She di says, "Daddy, kamarnya. I thought I was sleeping. Dia bilang, "Pak, aku pikir aku dalam keadaan I sudah thought I tidur. was dreaming." Pikirku mimpi, Pak." And the devil was standing right in front of Si iblis her. berdiri persis di depan saya, katanya. And she said she was scared to death. Ketakutan setengah mati. And she says, "Daddy, I don't know what to do." Dia bilang, "Pak, aku enggak tahu apa yang harus kulakukan saat itu." And he says, "I just called the name of Saya Jesus." sebut nama Yesus. Yesus. And immediately, Langsung, the image or the person just disappeared. ya gambaran itu ya, si iblis itu ngibrit Now- lari. I will tell you, she's the most spiritual person in our family. Sekarang putri saya dari semua anak, dia yang paling rohani sekarang. And Puji from Tuhan. that time, Sejak saat itu, she prayed more than me. dia doanya bahkan lebih kenceng dari saya. She Ya. read the Bible more than me. Baca Alkitab lebih banyak dari kami She semua. can spend 2 hours before she goes to the university. Wow, 2 Every jam day. dia bisa 2 luangkan hours waktu just praying. berdoa dalam hadirat Tuhan 2 jam sebelum Because studi di kampus. she has seen the devil face to face. Karena sudah berhadapan iblis dengan muka dengan muka. Bapak Ibu jangan harap begitu ya. And she Kunjungi has to iblis lalu sacrifice serius ya. something. Dan dia tahu korbankan waktunya. And since she started serving the Lord, her results in the university went up. Nah, karena dia mulai melayani Tuhan, dulu kan ogah nggak mau. Begitu dia mulai melayani Tuhan, nilainya langsung naik, saudara. Jadi dapat kehormatan waktu dia lulus. Today she graduated with this, what do you call? Distinguished. No, not distinction. Honors degree.
Ya, itu dapat kehormatan dia, dapat ranking tertinggi dia. 3.6 3,6 saudara. GPA. Ya, itu indeks prestasinya. But she says, Daddy, Dia kata apa? it's because I sacrifice. Itu karena saya rela I spend berkorban time in the presence of waktu God. dalam hadirat I Tuhan. spend 2 hours all Dia the tahu time. itu karena kedekatan dengan Tuhan dalam jam-jam doa 2 We jam. have to change, Ayo kita rubah pola kita. our attitude when it comes to Sikap spiritual kita things. waktu kita datang hadirat Tuhan harus ya rubah. We have to change our attitude. I don't have Sikap time. hati harus I can't rubah. pray. Jangan berkata aku gak punya waktu, God gak sabar menunggu, jangan Wants ngomong gitu us lagi. to change our attitude and be serious with God. If you want to receive a miracle, it's not just lying down for you to pick, but it is time consuming to spend time in the presence of God. Jadi kalau kita ingin harapkan mujizat besar, bukan kita berdiam saudara, diri, tidak melakukan apa-apa, tapi ada korban waktu kita masuk hadirat Tuhan dalam doa sampai waktu yang berjam gitu loh kita luangkan. So Paul is telling the Corinthian Nah, church, di sini Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, you were Gentiles, you were serving a dumb idol, you spent time in the temple, you spent time sacrificing, you spent time going through all the religious ceremony, but when it comes to spiritual things, nah, Rasul you have Paulus taken it for mengingatkan granted. jemaat di Korintus, dulu ya, sebelum kau mengenal Tuhan, kau bisa luangkan banyak waktu kualitas ya untuk mentaati berhala-berhala yang tadinya yang sebenarnya bisu, tidak bisa menjawab kembali doa-doamu. Somebody say amen, hallelujah. Kok sekarang jadi Verse Kristen 3, it tidak? says, therefore, Nah, lalu I dikatakan make known to you. ayat tadi ya saat 1 Verse Korintus 12 ayat 3 sekarang. The computer went off. 1 Korintus 3 Therefore, 12 I ayat make 3. known to you Karena itu that aku no one mau speak meyakinkan by kamu the Spirit of God calling Jesus a curse. bahwa tidak seorang pun berkata-kata oleh Roh Kudus sampai berkata terkutuklah Yesus. And no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Dan tidak Spirit. seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Verse 4, it Ayat says, 4. there are diversity of gifts by the same Spirit. Somebody say diversities. Ayat 4 saudara. There are diversities of Ada gifts by the rupa-rupa same karunia Spirit. roh. Katakan rupa-rupa. Tetapi satu roh saudara. There are differences of ministry by the same Lord. Jadi ayat berikutnya walaupun pelayanannya beda ya. Tetapi satu Tuhan. There are diversities of activities by the same God who works all in all. Jadi aktivitasnya boleh beda ya. Tapi Allahnya satu. Dia yang melakukan semuanya di dalam semua orang. And so Paul is saying that there are different form of diversities of the move of God. Ada gerakan Tuhan yang berbeda-beda saudara ya. And we have to understand the realms of the Spirit, Tapi kita harus pahami alam roh itu dengan baik. that there are diversities. Bahwa memang ada perbedaan, diversitasnya itu ada, perbedaannya ada. And Paul is talking about these diversities because a lot of Christians do not understand the realms of the Spirit. Kenapa Rasul Paulus mengatakan tentang perbedaan di alam roh ini? Karena banyak orang tidak memahami tentang alam roh itu. And we have to understand that when he talks about diversities of spirit, diversities of activities, he's talking about the move of the Holy Spirit and different ways that the Holy Spirit move. Bapak Ibu kalau bicara tentang hal yang berbeda dan gerakan roh, bicara cara gerak roh Tuhan yang berbeda-beda itu saudaraku. My wife, even my wife, Istriku bahkan up to today does not understand my ministry. sampai hari ini tidak memahami sepenuhnya pelayanan saya ya, yang Every bergerak time bebas dengan roh seperti itu. after I finish ministering, Setelah saya selesai ibadah, istriku he says, tell me how do you do it? dia tanya, kok iso kau lakukan kayak gitu? Nggak ngerti gue katanya. How do you know about this person? Kok kamu tahu orang ini kok bisa tepat menyampaikan sesuatu tentang orang How do ini? you know about this person? Kok tentang orang ini kamu tahu ya? Padahal So kan belum yesterday kenal. after the ministry, Kemarin ya setelah ibadah selesai, she told me, he says, how do you see all these things? istriku bertanya, kok bisa lihat semua hal itu kok tepat And she says, gitu? do you see all these things all the time? Tanya dia, apakah tiap kali kamu doain orang lihat hal-hal itu? So I told her, I said, I see it all the time, Saya berkata, memang saya lihat setiap saat.
But I don't lay hands on people all the time. Tapi saya nggak sembarang tumpang tangan setiap orang setiap saat. And he says, I want to ask you more questions. Saya mau tanya lagi, kata istrinya. How do you see? So Ya, my wife, every time when I finish ministering, she is really shocked. dia ingin tahu gimana caranya. Dia bilang, tiap kali dia selesai pelayanan dia terkaget-kaget, ya. Because God is not moving the same way. Karena cara gerak Tuhan kok beda-beda gitu loh, cara gerak Amen. Tuhan itu loh. Some of us, if we think that God is moving the same way, God does not move the same way. He manifests himself in different ways. Nah, kalau kita berpikir Tuhan bergerak dengan cara yang sama, kita melayani dengan cara yang sama juga. Enggak begitu, Tuhan cara geraknya beda-beda, saudaraku. I can go to a ministry, Saya bisa ke suatu pelayanan, one ministry, satu pelayanan, and God will manifest in a different way. dan Tuhan menyatakan diri dengan cara yang berbeda. I can go to the next ministry. Nah, ke pelayanan yang lain, God will not manifest the same way. Tuhan menyatakan He diri will dengan cara yang manifest in a berbeda. different way. Dan Tuhan bergerak dengan cara yang berbeda. And yesterday, the next ministry, God manifests in a different way. Kemarin Tuhan menyatakan diri dengan cara yang berbeda juga. And my wife was thinking, how? Istriku berpikir, ya opo ya And he says, gimana? I don't understand you. Aku ndak ngerti kamu, nih suami istri aja ndak ngerti ya bojonya. How do God manifest himself? Gimana Tuhan menyatakan diri seperti itu She katanya. has married me for 27 years. 27 tahun menikah, Is it sama-sama 27 or sekolah kita 26? bareng loh padahal ya. I have lost count. I lost. And she says, I still don't understand Dia you. berkata, sampai sekarang ndak ngerti katanya. And I told her this. Saya berkata kepada I said, istriku, if you want to see the manifestation of God, and kalau the engkau power of ingin God, melihat manifestasi Tuhan, you have to sacrifice your time. harus ada waktu Prayer. kualitas engkau gunakan berdoa dan sebagainya. Sometimes you have to forgo a lot of things. Kadang-kala harus lupakan, singkirkan banyak hal, fokus ya kepada Tuhan. I always tell my church members, pray. Selalu saya berkata kepada jemaat How many of kami, you have fast before? siapa yang pernah berpuasa sebelumnya ya? One day we were doing fasting. Every year we fast. Setiap tahun kami berdoa, We do two berpuasa fasting. 40 hari. 40 days and 20 days. Oh, 21 days. 40 dan 21 hari. 2 kali Every setahun. Setiap tahun 2 kali 40 hari. Every year. Dan 21 hari. And we will pray 2 hours every day. Dan we pray 2 hours. 2 hours. Doanya 2 jam dalam setiap hari itu. And a lot of my members, they Banyak don't like to jemaat fast. berkata, enggak mau puasa. And one day my wife invited a pastor to our church. Nah, suatu hari istri mengundang seorang hamba Tuhan ke gereja kami. We were going to have 40 days fast and prayer. Waktu itu kita akan adakan 40 hari doa dan puasa. A lot of Christians don't fast. Banyak orang Kristen And I'm going sayangnya to tell you tidak something mau berpuasa. in the Bible, Ya, in the ya. book of Luke. Ya, kitab Lukas tentang Yesus yang berpuasa 40 hari. And the pastor came. Nah, si hamba Tuhan ini datang, And the pastor came to preach about fasting. khotbahnya tentang puasa lagi. And not knowing the pastor has never fasted in his life before. Padahal pendetanya nggak pernah Shocking. doa puasa seumur hidupnya, nggak pernah puasa seumur hidupnya. He has never fasted before. Ya luar biasa ya, dia sendiri nggak pernah puasa, tapi hari itu digerakkan Tuhan khotbah tentang puasa. I'm really surprised a pastor Terkaget-kaget saya dengan never hamba fasted Tuhan ini. before. Nggak pernah puasa seumur hidupnya. It's very serious. Ini serius saya sampaikan. It is a serious thing. Ini hal yang serius Bapak Ibu. And then my wife invited him, I think 1 month before. Nah, undangannya sudah sebelum 1 bulan So sebelum. during his preaching, he shared. Selama khotbahnya dia menyampaikan begini. He asked my wife, when my wife invited him to preach, he asked my wife, Ya waktu diundang istriku untuk khotbah, dia bertanya pada istriku. why is your church fasting? Kenapa sih jemaat lu puasa? Kenapa? Is there any trouble? Apakah ada masalah makanya puasa? Are you fasting for specific thing? Apakah puasa untuk hal-hal khusus? And he did not understand what is fasting. Si hamba Tuhan nggak ngerti tentang puasa. He doesn't know what is fasting. Dia nggak ngerti apa ini But he was going to puasa. preach about fasting. Tapi khotbahnya tentang puasa. And he said the Lord told him, Nah dia berkata, Tuhan yang berkata kepadanya, go and fast. pergilah dan berpuasa. Dia dengar suara Tuhan berkata, pergilah Before dan you puasa. preach on fasting. Sebelum kau khotbah tentang puasa, kamu puasa dulu. And so he went and then fasted.
Akhirnya dia puasa dia, saudara. For 1 month before he came to preach. 1 bulan dia puasa sebelum dia datang gereja kami untuk khotbah tentang puasa. At least he will not be shameful. Minimal kan enggak merasa malu dong. Nyampaikan sesuatu aja yang kita sendiri belum tidak lakukan, ya enggak? But the pastor was telling us through the fasting. Nah, pendeta ini berkata, justru lewat puasa He ini, said there are things that he was praying for and he was waiting for God to move and God to do a miracle. It has never happened, but through his just 1 month fasting, because he was going to preach in our church and God told him to fast. Because of that, he started seeing miracles. nah, dia selama ini doa minta sesuatu enggak terjadi, saudara. Tapi karena Tuhan suruh dia puasa, karena diminta khotbah tentang puasa, waktu dia puasa 1 bulan itu, dia mulai melihat mujizat, tanda heran terjadi. Jadi ada hasilnya, saudaraku. And he says, I was surprised. Dia bilang gini, pendeta ini, aku terkaget-kaget. The fasting, when you fast Puasa ya, waktu kita menjalaninya, and you pray, lalu kita barengi doa, miracles happen. ada mujizat yang terjadi. The Bible Mujizat says in the terjadi. book of Luke, one day the disciples, a man brought his son Yeah. to the disciples. Di kitab Lukas dikatakan seorang pria membawa putranya ya kepada Yesus. Amen. And when he brought his son, the disciples couldn't cast out the demon. Nah, waktu dibawa pada para murid, maksudnya para murid tidak bisa mengusir si roh jahat yang ada dalam diri anak itu. What was wrong with this boy? Pertanyaannya, masalah anak ini apa? The spirit comes and enter into this boy. Nah, si roh jahat masuk pada si anak ini. And the spirit would throw this boy into fire, into water, Dilemparkan ke api, dilemparkan ke air, saudara. and start having epilepsy. Or epilepsy. Epilepsi, saudara, kayak orang ayan gitu loh. Or convulsion. Iya, convulsion. And he starts to shake, and the spirit will Getar, carry this getar. boy, throw this boy into the Diangkat, saudara, fire, turn this boy dibawa, upside down. dibanting, dilempar ke And this api man dan came and sebagainya. cried out to the disciples. Nah, si pria ini bapaknya datang bawa anaknya kepada murid Yesus. There is a spirit that is tormenting my son. Ada roh yang menyiksa putraku, katanya. Can you cast out this demon? Kau sebagai murid Yesus bisa gak usir roh jahat ini? The disciples couldn't cast out the demon. Para murid tidak ada yang bisa usir roh jahat I don't level know ini. what happened. Maybe they prayed all night. They couldn't cast out the Dia demon. berkata, kita udah doa sepanjang malam. Kok kita tidak bisa usir roh jahat itu, Tuhan? They may have laid hands and the demon did not come Tumpang out. tangan, semua hal dilakukan, si roh jahat tidak The man keluar-keluar. brought the son back home. The same spirit continued to torment this boy. Setelah dibawa pulang oleh papanya, roh jahat itu kembali menyiksa putranya. And the man came to Jesus. Nah, akhirnya pria ini datang kepada Yesus. And he says, Jesus, Dan berkata, Tuhan Yesus, I brought my son to your disciples. putraku pernah dibawa kepada muridmu. And they couldn't cast out the demon. Mereka tidak mampu mengusir roh jahat yang ada padanya. They couldn't heal this boy. Tidak mampu disembuhkan. And Jesus turned and rebuked the disciples. Yesus datang menghardik How para muridnya. long have you been with me? Berapa lama sih kalian bersamaku? And the Bible says Jesus lay hands. Ya, Alkitab command berkata the spirit. Yesus tumpang tangan mengusir roh jahat itu. To come out from the boy. Perintahkan supaya roh jahat keluar dari si putra pria itu. And immediately the boy was healed. Langsung si anak ini sembuh, bebas. And the disciples went to Jesus and said, how do you do it? Para murid datang pada Yesus bertanya, kok Yesus kau bisa melakukan hal ini? And Jesus says, this thing does not come Nah, Out. hal ini tidak akan terjadi unless with fasting and prayer. untuk roh yang seperti ini, level There are tertentu ya. times, there are Tidak bisa things. diusir, cuma doa aja, harus lewat puasa juga. There are things that you are going through. Ada hal tertentu waktu kita There are alami struggles that you are going through. pergumulan tertentu There yang are kita hadapi. demonic activities that is operating in the realms of the Ada spirit. gerakan demonik yang roh jahat terjadi di dalam roh, tidak bisa cuma There doa are things that biasa are fighting you day and night. yang memerangi kita siang dan malam, saudara. The only way that they can come out, you can cast out that demon, is to fast and pray. Salah satu-satunya cara mengusir roh jahat ini hanya lewat doa Amen. yang dibarengi dengan puasa.
You know, sometimes we can pray and we can cast out demons. Kadang-kadang lewat doa bisa kita langsung usir roh jahat itu. Yesterday I was talking about the principalities. Ya kemarin dalam khotbah itu saya bicara There tentang are- roh-roh jahat, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. In Ephesians chapter 6, Efesus pasal 6 tentunya there tentang are peperangan roh. different principalities and different spirit and different demonic activities. Ada aktivitas roh jahat yang berbeda, penghulu-penghulu, tingkatan-tingkatan yang berbeda di alam roh ini Bapak Ibu Yesterday I Saudara. was casting one out. She was moving like a snake Ada yang saya usir semalam itu gerakannya kayak ular gitu loh Saudara. on the floor. Yesterday, just yesterday. Jatuh di lantai Saudara kemarin di malam itu. I just went to her and says, I command you in the mighty Saya name of datang pada Jesus. perempuan saya berkata aku Just perintahkan pray kau for dalam her nama as per Yesus. normal. Boom, she fall. Saya doakan boom jatuh. The Spirit of God told me there's something inside. Roh Tuhan mengingatkan saya ada sesuatu di dalam dirinya. I said, lady, let me tell you something. Saya bilang, Bu, saya ingin sampaikan sesuatu You have padamu. you have a boyfriend Kau punya pacar laki-laki, and you have break away with your boyfriend. putus. And now you are in the second relationship. Sekarang Indah circle. Second relationship. Oh, hubungan kedua dengan pria lain. She said, yes. Ya betul I katanya. said, there are things that is in you. Ada that need to sesuatu come out. di dalam dirimu yang harus dikeluarkan. The Lord just showed me. I said, there are things that is in you that must come out. Saya bilang Tuhan baru tunjukkan ada sesuatu dalam dirimu And I harus command keluar. it. And she Ada roh started jahat. rolling. Waktu She- saya perintah keluar, dia mulai seperti ular She gitu. vomit and vomit and vomit and vomit and Muntah vomit. saudara. Terus menerus muntah. Demonic. Itu roh jahat saudaraku. Demonic powers. Ini kuasa roh In jahat. Ephesians 6, it says, there are Efesus 6 principalities, berkata, powers. Ada coba Efesus pasal 6 ya, ada penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa There di are udara, wicked spirits. ada pemerintah-pemerintah di udara, roh jahat di udara. And so when this man brought a demon child or demon possessed child to the Jadi disciples, waktu pria ini membawa putranya kepada murid Yesus, the disciples have walked with Jesus for very long time. nah si murid sudah berjalan bersama Yesus sekian waktu lamanya, ya putranya yang kerasukan roh jahat But they dibawa couldn't pada cast Yesus. out the demon. Tapi para murid tidak bisa mengusir roh jahat yang ada pada anak pria itu. But when Jesus cast the demon, he said one thing. He says, it's by fasting and prayer. Nah, Yesus berkata ya rahasia daripada kuasa yang dimilikinya karena harus lewat puasa untuk roh yang tertentu Maybe itu. you are here, pastors have laid hands on you. You are waiting for a miracle. You are waiting for a breakthrough. Things are not working for you. Let me tell you something. Sometimes it's not just laying on of hands. It is fasting and prayer. You have to sacrifice your time. You have to pray and fight the battle. Ya kadang-kadang kita pikir sudah didoakan, dinungguatkan, kok hal nggak terjadi. Ada hal tertentu harus kita korbankan waktu kita lewat doa dan puasa supaya roh-roh jahat yang menghalangi ini dipatahkan sehingga lancar apa yang kita akan lakukan. Just last week, there was a lady that came to our church. Baru minggu lalu ya seorang wanita datang dalam ibadah kami. She saw me, I was preaching, and my wife brought the lady to me. Ya dalam khotbah dia lihat lalu dia bawa seorang wanita saudara ke istri. I know that the lady is possessed. Saya tahu si wanita ini ada roh jahatnya, kerasukan. She goes to church and goes to the temple at the same time. Nah ke gereja juga, ke There are a lot of kelenteng Christians. juga. Ya In Singapore, injak 2 perahu dia. they go to church, Singapura ini. worship. After that, they go to Ke the temple. gereja menyembah, tapi di kelenteng juga nyembah She is, berhala-berhala itu. she is oppressed. Ini kerasukan wanita She ini. can come out from the house. Dia bisa keluar dari rumah, She is scared. takutan gitu. Her whole being, when you look at her, she is messed up. Kalau lihat dirinya kayak kacau dirinya tuh And nggak my wife brought her and says, pray for her. bawa oleh istri saya kepada saya supaya She didoakan. saw me, he says, I'm afraid. Begitu lihat saya dia bilang, aku takut sama pria ini, takut katanya, rohnya yang And takut. sometimes I'm very serious when I'm ministering. Saya serius saat I told my melayani. wife, Saya berkata pada istriku, get out of the way. udah Go. suruh pulang aja. Let her bring the demon. Ya, break. Bring the demon home. Suruh si roh jahat pulang aja. So I don't Bunyi-bunyi. have time. Then my wife says, oh, pray for her. Kata istriku, jangan dong, doain dong. But don't let her fall. Jangan biarkan Don't dia push her jatuh. down. Jangan didorong ya. Be gentle on her. Ayo secara lembut dong. I said, I don't tolerate all this nonsense. Saya nggak toleransi I told my hal wife, I'm not ini. praying. I scream at my wife. I said, out! Get out from my face. Saya mencuri keluar dari tempat saya, tidur saya. You see, sometimes, we Kadang-kadang- want God to perform a miracle. We want healing to take place. But we don't want to go through the pain.
Nah, seringkali kita mau mujizat ya, kita enggak mau rasa sakitnya I said, no, itu. I'm not praying for her. Saya bilang enggak akan doakan dia. Then my wife says, just lay hands on her. Istriku berkata, udah I say, I tumpang pray for tangan you. aja. Bring all your demon home. Saya bilang, Don't udah deh, continue saya to doain. torment you. Wah, pulang tuh, semua roh-roh jahat bersamamu pulang. Up to now, I've not prayed. My wife continued to talk. How can we pray for her? Can we do deliverance for her? I said, she's not ready. Terus istri saya enggak Whenever she sees me, nyerah she's afraid. Terus berkata, udah deh, kamu doain dia, tumpang tangan dia. Saya bilang enggak. One day I was walking in Singapore in a mall. Suatu hari saya lagi bekerja di suatu mall, walking ya, sedang Ya, berjalan di suatu I mall. was on an escalator and I heard somebody screaming and shouting. Di eskalator saya dengar seorang menjerit, dia berteriak-teriak. I think this guy has lost his mind. Ya, saya yakin ini pria ini mungkin agak gendeng sudah But agak there is a waras. spirit behind it. Tapi saya yakin In ada the mall. roh jahat di balik itu. Di And mall itu. I was on the escalator. Saya going di up, eskalator lagi naik, saudara. and I heard the sound and I was Saya with a dengar friend. suara di suatu And the tempat. sound was coming towards us. Datang ke arah kita suara. And this boy walked all the way towards us. Si laki-laki datang seperti mau nyerang kita. So when I came off the escalator, Begitu saya naik ke atas eskalator, I met him face to face. berhadapan muka dengan muka. And he started screaming, Dia mulai menjerit-jerit si I pria. know you, I know you, I know Aku you. tahu kamu, aku tahu engkau. And he turned and ran away. Dia cepat berbalik pergi. There are demonic forces. Ya itu roh-roh jahat itu ada, Bapak Ibu Saudara, kuasa-kuasa itu. And so sometimes as Christians, if we become very ignorant, we think that, oh, there is nothing. Nah, ignoran kita berarti nggak Oh, ada apa-apa. your business is not doing well, you think, oh, nothing. Oh, bisnismu udah banyak. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Your marriage, there is chaos in your family, you say, oh, nothing. Terjadi kacauan dalam pernikahan dan keluarga. Oh, nggak apa-apa, nggak terjadi apa-apa kok. The demons and the activities of the devil will continue to torment you. Nah, kalau itu kita biarkan, si roh jahat itu akan terus menyiksa kita dengan segala aktivitasnya. Today I'm preaching something strange to you, right? Saya khotbahkan sesuatu yang agak aneh malam ini. I want to kepada tell saudara. you that there are demonic activities Ini serius, saya mau sampaikan gerakan roh jahat walking itu ada. around, moving around, Ya, sedang bergerak sekitar Operating. kita, sedang beroperasi. but we think that there is nothing. Kita pikir nggak apa-apa, biasa aja. I want to share this with you, then I will close. I Saya know that time sampaikan is ini, up. saya tahu waktu saya habis ya. I know that time is up. My son, Putra saya, older son, ya yang tertua, he was demons enter into him. ya demon. Ya. Ya, roh jahat juga bekerja dalam dirinya tadinya yang pertama ini. Say, pastor son, demons. Hah? Anak pendeta bisa Yes. kena roh jahat? If you open those demons, can Iya, enter into you. siapapun They saudara, can kalau oppress you. saudara buka pintu, buka celah, datang They ya can saudara. oppress you. They can enter into Ditekan you. saudara, disiksa saudara. Ya. Because remember that the Bible says when a demon is cast out, he's looking for a place. Masih ingat nggak kata Alkitab jika roh jahat keluar dari seorang, dia cari tempat itu kembali, bahkan bawa yang lebih kuat. Demons are looking for places to dwell. Namanya roh jahat, dia cari tempat, People yaitu don't know. manusia. They can dwell in homes. Ya bisa di rumah, They can dwell in people. di dalam diri orang juga bisa. They can dwell even in trees. Di pohon-pohon juga bisa, suka-suka dia lah. Ya toh. Back home, Africa, Tapi di Afrika we ya, have people cutting trees and they cut the tree cannot cut down. ada pohon dipotong di Afrika, nggak tumbang-tumbang, nggak iso. Kapak itu nggak mempan saudara. There are some rivers you cannot cross. Ada sungai mau nyebrang nggak bisa. There are some land, Ya if ada you buy, you will die. tanah tertentu kita berani beli, mati langsung saudara. Kuasa roh jahatnya seperti itu di Afrika. And so demons are real. Jadi yang namanya roh jahat itu They real, operate, ada. they stay in. I've been to a friend's house. Saya pernah nih And ke pray rumah for the seorang house. teman. They are seeing demon every night. Tiap malam teman saya ini lihat roh jahat. It's not that they are sleeping and they are being tormented. They Bukan see lagi the demon tidur, standing bukan there, lagi looking tidur. at them eyeball to Dengan eyeball. mata sadar ini melihat setan itu di depan mereka, saudaraku. He goes to their kitchen and cook some food and then Oh, leave. waduh, masuk di dapur ikut masak juga, kuliner nih, setan kuliner juga. And then they call me to cast out the demon. Saya disuruh usir setan yang lagi kuliner ini, saudara. My son, let me come to my son's. Nah, kembali ke putra saya. And he was really,
I believe that possessed or tormented by. Dia disiksa ya oleh dan dikuasai oleh roh itu waktu itu. He couldn't finish school. Sekarang udah enggak ya. Sekarang dulu udah selesai studinya. That time I was very ignorant. Waktu itu I pray a lot. cuek dan tidak peduli. Banyak saya doain dulu. But this demon, I don't know how to handle. Roh jahat ini nggak tahu gimana saya menanganinya waktu itu. So every day I fight with him. Tiap hari saya Physically. seperti perang secara Go fisik to school. I grab him. Go to kepada school. putra saya. Sekolah kamu, sekolah kamu. I did not realize that it was demonic activity. Saya nggak sadar waktu itu, saya pikir Sometimes- dia, tapi roh jahat yang di dalam dia. Sometimes your children misbehave, you be thinking it's normal. Kadang-kala anak kita Be berkelakuan careful. aneh, kita pikir nggak apa-apa, biasa. She started smoking. Mulai ngerokok awalnya. Secondary one. Iya, secondary. Secondary Waktu one. di SMP ya, Started smoking. mulai Only ngerokok. 13 years. Baru usia 13 mulai ngerokok tuh. He started drinking. Mulai minum minuman 13. keras. Itu roh Demons. jahat. How do you handle this boy? Gimana menangani anak seperti ini, saudaraku? A pastor. Ya, sebagai gembala, Everybody was laughing at me. saya seperti ditertawakan semua orang. We can't do anything. Nggak bisa lakukan apa-apa waktu itu. He went into gang. Ikut geng-geng, ya He orang-orang. drew tattoo from here all the way Wah, down. tatonya sepanjang kaki ini penuh, saudara, tato. I wanted to kill him. Rasanya mau tak bunuh dia. I said, if I can't kill the demon, I kill you. Saya bilang kalau saya nggak bisa bunuh roh jahatnya, tak bunuh I said, kamu. because I can't kill the demon, I will kill you. Kalau saya nggak bisa bunuh roh jahatnya, tak bunuh kamu, kata saya. Sampai kesel gitu loh. He quit school when he was in secondary 2. Waktu secondary 2, SMP kelas 2, dia berhenti sekolah. He got into a lot of police cases. Banyak kasus polisi, bahkan sering ditangkap polisi. I borrowed money from court to court. Dari satu sidang pengadilan sampai banyak pinjam uang untuk bayar. Sometimes the demons, they don't attack you. They Seringkali can gitu. attack your children. They can attack your business just to affect Si you. roh jahat tidak bisa nyerang kita, serang anak-anak kita. Supaya kita terpengaruh, terhanyut, terbawa. Saudara. We paid almost 30,000 for a lawyer. For what? For For the lawyer. court case. 30.000 Sing dollar habis untuk bayar pengacara. Borrow here, borrow untuk there, kasus. borrow here, borrow there. Pinjam sana, pinjam sini, saudara. Habis banyak. She was not changing. Nggak kelihatan mau berubah dia. The demons entered into him. He nearly killed me with a knife. Wah, suatu hari pernah mau bunuh saya dengan pisau karena roh jahat yang masuk di dalam dia. Then I Suatu knew. malam itu terjadi. Baru saya tahu, I knew what was wrong. saya baru sadar apa yang sesungguhnya I said, salah. this is not normal. Ini No, udah there are nggak things that normal. are happening in your life. It's not normal. Bapak Ibu Certain ingat ada things. hal tertentu dalam hidup kita nggak normal. Jangan pikir kasus biasa, kasus manusia. Jangan pikir begitu. And then Lalu one day I was in the room. suatu hari saya di kamar saya. God showed me a revelation. Tuhan tunjukkan suatu pewahyuan, I penyingkapan. see a demon sitting in his room. Saya lihat ada roh jahat tertentu duduk di ruangan dia. I'm in my room, but I can see his Ya, room. saya lagi di ruangan saya ya, tapi saya bisa lihat ruangan dia. It was like Ada roh jahatnya. a trance. I'm in his room. Seperti trans, seolah-olah saya masuk di ruangan I dia. see the demon. Saya lihat roh jahat, penampakannya saya lihat. And I was praying with my Saya wife. doa dengan I istri. told my wife, I see the demon. Saya berkata kepada istri, And aku I lihat roh jahat command itu. the demon Aku perintahkan roh jahat to itu leave. untuk pergi. The demon came out, stood at the hall. Dia berdiri, ya And I keluar, dia saw the berdiri demon di face to atas face. aula itu. I Saya don't have time. berhadapan muka dengan roh jahat itu. And he looked at me Waktu itu roh jahat melihat saya, and he stared at me. dia pelototi saya, saudaraku. But the demon has no face. Tapi wajahnya nose, no seperti mouth. tanpa wajah, The face tanpa is flat. mulut. Seperti datar gitu loh. And very scary, stare at me. Dengan ngeri gitu dia liatin saya, pelototi saya. And I stare at the demon. And Saya pelototi balik, saudara. open the door, Saya buka pintu, walk out, melangkah keluar. jump across, Akhirnya dia lompat keluar pintu, melompat keluar. and left the Keluar dari house. jendela. Since Dan that meninggalkan time, kami. Sejak saat itulah
things become Ya, better. mulai membaik semua keadaan. Karena roh jahat ini Church. udah keluar. There are things that is happening in the realms of the spirit. Jemaat Tuhan bahwa di alam roh ini ada gerakan roh itu. There are things that may go on in your life. You may think that is normal. Don't think Saudara, ada hal terjadi dalam hidup kita, kita pikir normal, biasa-biasa. Tidak, Bapak There Ibu. are situations that pastors have laid hands on you. They have prophesied. They have said everything. It is not working. Ada seringkali hamba Tuhan tumpang tangan, kasih nubuat. Tapi apa yang kita harapkan, perubahan apa yang kita harapkan nggak terjadi. You have to start to investigate Harus mulai investigasi, and begin selidiki. to pray. Your prayer must change. Ya, cara doa harus berubah. And begin to pray and fast Mulai berdoa dan berpuasa, saudaraku. and attack that thing. Dan serang hal itu yang menyerang That is keluargamu, disturbing you. ya bisnismu dan sebagainya. You got to attack it. Serang akar Go masalahnya. down to the root and break Ya, those cabut demonic akar activities. itu, gerakan roh jahat itu kita cabut sampai ke Come akarnya. against it. Datang lawan itu, Cast it out. usir keluar. Release the power of God and the fire of God. Lepaskan kuasa dan api Tuhan. And cast it out and command it. Perintahkan itu keluar, perintahkan itu untuk tinggalkan kita. I command you to live right now. Aku my family. perintahkan kau keluar sekarang. I command anything that is disturbing me at Segala home. sesuatu yang mengganggu aku dalam kerjaku, aku perintahkan keluar I kamu. command you to live by the Aku power of perintahkan God. kau keluar. In the name Kuasa of Jesus. Yesus, dalam nama Yesus, keluar. The Bible says by mentioning the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Dalam Filipi 2 dikatakan waktu kita menyebut nama Yesus ya, setiap lutut harus bertekuk lutut, setiap mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amen. Amin. There are things that is disturbing you. It's not normal. Ada hal tertentu yang mengganggu You got to pray saudara. against it. Nggak normal, nggak semua ya. Ada hal tertentu yang mengganggu saudara. Nggak normal, nggak wajar gitu loh. You have to change your tactics. Harus rubah taktik saudara, strategi saudara. Amen. Amen. Pastors have laid hands on you. It's not working. Ya pendeta doain dok, nggak terjadi apa-apa. You got to start fasting and praying. Mulailah doa yang dibarengi You got to puasa. begin to cast out some Mulai demons. usir roh jahat tertentu. Some of us, maybe we have ancestral cases. Mungkin dari kita ada kasus nenek moyang ya, yang dulu mungkin nyembah berhala atau sebagainya, Something is perjanjian dengan roh following you jahat. from your parents. Mungkin dari pihak orang tua ya, salah satu pihak orang tua dan sebagainya. Something is following you, maybe your father. Ada yang sudah ngikuti keluargamu Your mulai parents. dari pihak bapak, ya orang tua mungkin dua-duanya. And it has traced all the way Dan terus into your family. ngikut terus dalam keluarga ya, nggak mau pergi, melok terus gitu loh. And you have to pray against it. Kita harus doa dan tolak lawan itu. You know, my wife's family, they are very strong. Nah, dari keluarga Buddhis, istri serious. saya itu latar belakang keluarga Buddhis yang kuat. They are strong Buddhists. I Oh, know. Buddhis yang kuat itu saya tahu. And they bring Buddhists from everywhere that they go. Kemanapun mereka pergi bawa Buddhanya Thai mereka. Buddhists, Ya, Buddha dari Tibetan Thailand. Buddhists, anything that is Buddhist, they will bring. Yang dari Inggris, Buddha dari Inggris, semua dari They'll bring semua to negara dia bawa tuh. And I told my wife, I said, you're home, eh? Ya, saya berkata kepada istriku, kamu di rumah It's ya. very strong. Ya, ya. Dari keluargamu kuat ya, ibu Buddhisnya ya. And I said, you have to pray. Harus berdoa ya, lawan itu saya berkata. Some homes are not normal. Ada berapa rumah tangga nggak normal Some ya. homes are not normal. Berapa rumah tangga ya Some itu nggak homes, normal. you see that the family, you see people divorce in the family. Nah, Some terjadi homes, perceraian ya. Beberapa rumah tangga begitu tuh, nggak you see normal things, itu. you see unusual things happening. Ya, hal yang terus-menerus terjadi saudaraku. And you have to pray against it. Harus berdoa melawannya. Let's rise. Mari kita Hallelujah. bangkit berdiri saudara. Tonight you are going to Malam pray against ini kita akan berdoa melawan itu. Melawan roh-roh itu. anything that is unusual in your Segala hal family. yang tidak lazim, yang It's tidak biasa. unusual. Tidak lazim, tidak wajar, tidak It is biasa. not normal. Think about it right now. Ya. Some things have been happening in your life Ada or in beberapa your hal family. terjadi dalam hidupmu, dalam You don't understand. It keep on pekerjaanmu occurring. mungkin kita enggak ngerti kok terjadi terus seperti ini. It keep on occurring. It keep on coming. Terus Showing up. datang, terus terjadi. You don't know Kita nggak how. tahu gimana cara menanganinya.
Maybe sometimes, one time I dreamt and I was shot in the head in my dream. Saya pernah mimpi ya seperti saya ditembak di kepala saya. I know that it was spiritual attack. Saya tahu ini serangan roh, ini mau I matikan had saya. Roh migraine ini. for 6 months. Hey, what? Migraine. Sampai migrain 6 bulan setelah mimpi itu, mimpi I got ditembak up orang. and every morning, every afternoon I will have migraine. Nah, masalahnya di waktu tertentu setiap sore itu migrain datang menyerang. Just a dream. 6 bulan loh, hanya satu kali mimpi ditembak orang, You may saudara. think that, this dream there is nothing. Saudara pikir, But I realize that masalah, something cuma is happening mimpi. to me. Tapi Something is saya happening to my sadar body. ini suatu It terjadi is not pada tubuh normal. saya, pada diri saya. Ini nggak normal, nggak lazim. And I started having migraine. Saya mulai migrain, nggak pernah sebelumnya mulai migrain. My wife told me, go for scan, go for this, Kata go istriku, for udah this. scan ini, periksa itu. This is not scan. Ini bukan masalah scan. This is not about scan. I know what is going on. Saya tahu apa yang sungguhnya terjadi. I begin to rebuke Mulai that saya spirit. hardik roh I itu. say, wherever that you came from, return back. Lu datang dari mana? Kembali ke sana. I command you to leave Aku my body. perintahkan kau tinggalkan tubuhku. Do you know, after few days, Bapak Ibu tahu berapa hari kemudian I did not see the doctor. saya nggak ke dokter, The thing disappeared. tapi itu terjadi. It is a spiritual thing. Ini hal bersifat roh, serangan roh. I'm not saying that everything becomes so spiritual, everything is spiritual. Saya tidak berkata semua itu roh, ya ada yang penyakit mesti ke dokter, I'm tapi ini talking beda. about things that is Tapi affecting ada you, hal yang things that keep on occurring, terus terjadi, terus menerus menyerang things that you kita. are struggling is not Di mana going kita away. bergumul, udah didoakan apa I tetap want you to ada. pray tonight Saya against it. ingin sepakat berdoa And then bersama I'll saudara finish. malam ini. And then lift up your Musik voice right boleh, now. mari kita naikkan pujian We are kita. closing. I think by 9 o'clock I have to finish. Ya, sebelum jam 9 saya akan selesai. Otherwise it will become like yesterday's. Ya harusnya sebelum jam 9, kalau enggak seperti kemarin jam 10 ya. Lift up your voice right now. Mari angkat Pray suara kita. against any occurrences, Ya, apapun kejadian yang berulang-ulang itu unusual thing that is tidak happening lazim to you terus-menerus in your terjadi life, in your family. You pada don't dirimu, understand. keluargamu, Pray against atau it. apapun, bisnis dan sebagainya. Mari kita tolak itu. Unusual things. Yang It is tidak happening to biasa you. terjadi terus dalam Maybe in the hidup kita. night you cannot sleep. Mungkin di waktu malam saudara nggak bisa tidur, You are having nightmare. mimpi buruk, You are hearing voices. People are pulling you in the night. mulai dengar suara-suara aneh dan orang Pray against tarik it right saudara now in the mighty waktu name of tidur. Jesus. Berdoa, tolak dalam nama Yesus yang perkasa itu. Yes, give me that one. Mari, berikan. Give me just the keyboard, man. Keyboardnya ya. Yeah, play that one for me. Let it flow a little bit volume. Makarabashiri. Break it right now. Ya, Break it right now. Yes. sedikit I patahkan like itu that. sekarang ini. Lebrodorobosikataya. Mokarabasandara baba baba baba. Kaosikataya. Rababababababa. Lift up your voice, man. Dengarkan suaramu, angkat suaramu. Manorobosiande. Oh, Kakadosataya. narabasandara baba. Inananamatozikele. Shikara Holomihitas. baba baba. Mentora pali katoma ni idaplasifalitaya. Oh, narababa. Mintezakausme antadaba. Shikorobo. Lebrodobosikataya. Norobosiavalibelantaya. Shikara mama. Break it right now, man. Oh, Torobosikataya. kami patahkan saat ini. Oh, Inereresikabosikabrandara. Open your mouth and pray, man. Pray, man. Mari berdoa. Pray, man. Pray in the spirit, man. Doa di dalam roh, saudara. Break it right now, man. Doa, terobos dalam doa. Break it right now, man. Patahkan itu semua. Shikara baba baba. Fear follows. Shikorobo. Makaraba shikirila baba. Every attack, Setiap serangan we come against it right kami now. datang melawannya. Mantorobosikataya. Shikara baba. Sing one song, man. Satu pujian naikkan. Shikorobo. Naikkan satu lagu. Berapa.
Don't be spiritual Ya, because the devil is serious. ya, But we are serious than the devil, man. ya. Iblis aja serius. Kita harus We serius. can destroy the works of the enemy. Kita dapat menghancurkan pekerjaan musuh itu. Be serious tonight. Mari serius setiap kita malam ini. Tonight is your deliverance. Ini malam kelepasanmu. Tonight Ini malam we are dealing with every principalities. kita akan berurusan dengan Every penguasa-penguasa di udara. witchcraft that is Setiap operating. perdukunannya sedang beroperasi. Divination, Roh perpecahan, sorcery, perdukunan, black magic. magic. Mantorobosikata. Great, you do miracles so great. Everybody sing it. Mari semua kita naikkan pujian. There's no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There's no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Lift up your voice. Mari angkat suara. Time is not on our side. Ya, Right now, break every curse, every yoke, setiap kokok itu kita patahkan. Belenggu-belenggu itu anything kita that patahkan. disturbs you. Ya, walaupun Release the power serangan of itu ada, God. lepaskan kuasa Tuhan. Right now, we are going to do that. We are going to pray as a corporate Malam prayer hari ini kita sepakat for berdoa about 2-3 minutes. bersama-sama selama 2-3 menit. I don't want anybody to stand there and look. Don't Saya say tidak ingin ada Lift penonton up your melihat. voice. Mari semua ambil bagian, perdengarkan suaramu. let the demon hear your Biar roh-roh voice. jahat itu dengar suaramu. Let anything that torments you hear Segala hal the yang voice. menyiksa engkau selama ini dengar itu. Lift up your voice and pray right now. Perdengarkan suaramu dalam doamu. Mantorobo sikataya Makata dadadaba. robo shikala. Pray. Berdoa, berdoa. Bukaraba Lebro sikataya norobo sikapaya norobo koda barataya. Rapo Iframa karaba taya norobo sikapaya Makata robo sandorobo. Letorobo sikataya Shikarobo dadadaba. sandorobo. Lebro Oh, sikataya Rama dadadaba. Katora Mama. Shikaraba brandadaba. Baba Iye barata torobo siyadaba. Iye baraba torobo sikataya kataya. Iye baraba sikatorobo sikataya. Lebro sikatora brandadaba kataya dadadaba. Iye borobo sikataya dadadaba. Ibrandadaba katora sikataya kataya dadadaba. Ya bora brandadaba katora sikabaya. Labro sikatorobo sikataya dadadaba. Labro sikatorobo sikataya dadadaba. Lebro sikatorobo sikataya dadadaba. Iye borobo sikataya katorobo siyata. Iye borobo sikataya katorobo siyata. Iye Lift up your voice. Dengarkan suaramu. Nyaringkan suaramu.
Yandarabakatos. Ibanu ada atesio hunyama ko pa asa adinaba. From Alelekus and Darabatu Amahava at Besiata. Limrando Abali Umika Ada Antolze Valepa Akayi Savanitoma. Falosi here the Bale Brain the Baka Dosi Brain the Branded Bikada. Patekedos Ivalimahani and Rabayata. Limo Paloki Malevresa Bayata. Jokes are broken right now. Ya, hal-hal mulai terjadi saat ini. Mantolos Ifa. Yes. Sibali tayo hu ideanta afagukos. Ehafokunos havali ande bahale abata. Sipro hamaka ata hua fera pene nderabatas. Kahase atuma bale kabuza branda raba. Oh, Paka. Itabali tamele hitos imranda rabaya. Iderabas. Idarabas. Makarabo. Make oka mafe bale talaba. Idaros ibakaveli italamantozi branda raba. Nimesu atasima indalaba kadabolo itaindorosaya. Imantorobo sika brande rebeka veli politia. Simentas blas ina kadayan todabe. Letoza veli brusi brande rebeka bali fale tayada. Tayo kedesha. Idadabas ekaba. Idadabas yatos. Metamo komate mulobo siva. Abake usime hinadabasi indadabeka uvalita mukare. Idabo similare hikataya. Tarota dabaya taya. Things are confused for you, sister. Waktu terpenting di dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Waiting upon the Lord. Menunggu apa yang menjadi Tuhan hatimu, Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan suaramu, kehendakmu di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kuatkan iman setiap teman-teman kami yang ada di sini, Tuhan. Fokuskan mata dan setiap tubuh jiwa roh kami, Tuhan. Hanya untuk kepadamu saja, Tuhan. Bukan yang lain, Tuhan. Kumpulkan kami Jumat depan, Tuhan. Fellowship kami ke depan, Tuhan. Buat bawa teman-teman kami yang juga yang belum hadir, Tuhan. Kami mau serahkan, Tuhan, hari ini sampai Jumat depan. Dimanapun kami berada, Tuhan. Biarkan namamu saja yang dimuliakan, Tuhan. Jaga, Tuhan. Berikan kesehatan semua, Tuhan. Kami mau serahkan semua, Tuhan. Thank you for Pastor Dennis Ape juga. Pastor Sinwo juga Jifil, Tuhan. Semua yang melayani, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau serahkan semua, Tuhan. Dan di dalam nama Yesus. Amin.